Ladies and gentlemen, dear members of the staff of the National and University Library, Dobar dan, dame i gospodo, dobar dan i uposlenicima Nacionalne i univerzitetske biblioteke koji su ovdje s nama. I have a list for you. Napravio sam za vas jedan spisak. National Museum, Zemaljski muzej, Historical Museum, Historijski muzej, National and University Library, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Museum of Literature and Theatre Arts, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Library for Blind and Visually Impaired Persons, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, Film Archives, Kinoteka, Art Gallery Umjetnička galerija of Bosnia and Herzegovina. Bosne i Hercegovine. These 7 institutions are Bosnia's and Herzegovina's cultural identity pillars. Ovih 7 institucija su kulturni i identitetski stubovi Bosne i Hercegovine. They safeguard the rich and diverse history of this country. Oni čuvaju bogatu i raznoliku istoriju ove zemlje, ensuring that future generations understand and appreciate their shared heritage. I pri tome osiguravaju da buduće generacije razumiju i cijene svoje zajedničko nasljeđe. In a country marked by a complex past, these institutions also contribute to reconciliation. U zemlji koja ima složenu prošlost, ove ustanove također doprinose pomirenju And mutual understanding by showcasing the narrative of all its peoples. kao i međusobnom razumijevanju jer prikazuju narative svih njenih naroda. To be very clear, this is not to exclude anybody, this is to include everybody. Da budem vrlo jasan, moja namjera nije da isključim bilo koga, nego da uključim sve. And I invite all to contribute to this. I želio bih pozvati sve da daju svoj doprinos u ovom kontekstu. Bosnia and Herzegovina, as the founder and owner of these institutions, is obliged to exercise its competences, including those related to managerial appointments and financing. Bosna i Hercegovina kao osnivač i vlasnik ovih ustanova dužna je vršiti svoje nadležnosti, uključujući i one nadležnosti koje se odnose na imenovanje na rukovodeće pozicije i finansiranje. Yet, these 7 institutions are on the verge of a collapse. Međutim, ovih 7 institucija nalazi se na ivici kolapsa. I have to state that the authorities of Bosnia and Herzegovina have not, could not meet their obligations for decades. Moram reći da organi Bosne i Hercegovine već decenijama nisu mogli i nisu ispunili svoje obaveze koje imaju. Today, I am addressing you from the steps of one of those institutions. Danas vam se ovdje obraćam sa stepenica ispred jedne od ovih ustanova. The doors behind me, the doors of the National and University Library, are in this moment, in the last weeks, have not been open for its users. Ova vrata koja su iza mene, vrata Nacionalne i univerzitetske biblioteke, već nekoliko proteklih sedmica nisu bila otvorena za korisnike ove ustanove. We should all feel, and I feel, a special responsibility for this Risnitska bosansko-hercegovatske kulture. Svi trebamo osjećati odgovornost, a ja posebno osjećam odgovornost prema ovoj riznici bosansko-hercegovačke kulture. It has survived the attack on August 25th in 1992 against the Vijećnica. Ova institucija preživjela je napad 25. avgusta 1992. godine kada je granatirana Vijećnica. We have to protect this symbol of tradition, and we have to protect this as a symbol for a common future.
trebamo zaštititi ovaj simbol tradicije i trebamo zaštititi ovaj simbol zajedničke budućnosti. May I address you, members of the staff? You have worked in the recent month without any penny and without any support. Evo, želio bih se također obratiti zaposlenicima biblioteke. U proteklom periodu, u proteklim mjesecima radili ste bez ikakvih naknada, nije vam plaćena ni jedna marka i radili ste bez ikakve podrške. If we would keep the state situation, this would threaten the academic community and disrupt the functioning of 78 other libraries across Bosnia and Herzegovina. Da je ova situacija ostala takva, ona bi dovela do ugrožavanja djelatnosti akademske zajednice i poremetila funkcioniranje i 78 drugih biblioteka u BiH. In a free country, the possibility to write books and to contribute to the culture is a cornerstone. U jednoj slobodnoj zemlji mogućnost da pišete knjige i da doprinosite kulturnom razvoju zemlje predstavlja kamen temeljac. Actually, you de facto cannot publish books in Bosnia and Herzegovina because nobody has a possibility to get an ISBN number. Trenutno, kako je stanje stvari bilo, u Bosni i Hercegovini je bilo nemoguće izdavati knjige zbog toga što tim knjigama nije mogao biti dodijeljen broj ISBN, odnosno međunarodni standardni broj za publikacije knjige. To address the immediate threat to the continued work of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina, but also to preempt a similar situation in other of these 7 cultural institutions of significance for Bosnia and Herzegovina, I issued today an order supporting the functioning of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina and other cultural institutions of significance for Bosnia and Herzegovina. Kako bih onemogućio direktno ugrožavanje daljnjeg rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, ali spriječio da se slična situacija desi i u drugih 7 ustanova kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, danas sam donio nalog kojim se podržava funkcioniranje Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i drugih ustanova kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. The order addresses the authorization for the conduct of specific tasks of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina. Nalog se odnosi na ovlasti za obavljanje konkretnih poslova i zadataka Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. And the order and the other 6 institutions should they face a similar problem. I ostalih 6 ustanova ako se suoče sa sličnim problemom. So it is to give opportunity back not only for ISBN numbers but for a functioning national library. Dakle, ovo je šansa da se vrati mogućnost izdavanja ne samo ovih međunarodnih standardnih knjiških brojeva, nego da se osigura i funkcioniranje biblioteke. You have informed me that the phone lines are cut already and that you are expecting that the electricity lines are as well cut because nobody is there to be able to pay the bills. Vi ste me obavijestili, dakle zaposlenici biblioteke su me obavijestili da su već ostali bez telefonskih linija koje su isključene, a također da postoji opasnost da će biblioteci biti isključena i struja jer nema nikoga ko može platiti te račune. First good news is we contacted Elektroprivreda and they will wait as long as with my order you are able to pay the bill. Dobra vijest je da smo mi kontaktirali predstavnike Elektroprivrede i oni su rekli da će pričekati jer na osnovu ovog naloga koji sam donio bit ćete u mogućnosti da platite taj račun za električnu energiju. As well, this will include that we have opportunity legally, formally to pay
your salary, which you are so urgently waiting for in the last month. Nalog će također omogućiti pravnu osnovu i formalnu osnovu da vam se isplate i plate koje ste već čekali nekoliko mjeseci i dakle novac koji je do sada bio u zaostatku i nije vam isplaćen. Yes, this is the point we have reached. But with my order, I have another issue. Dakle, zaista smo došli u tu situaciju ovako kako sam opisao, ali pored ovog mog naloga želim da spomenem još jedno pitanje. In reference to the legal situation, I repeated and I give newly a deadline of 60 days to the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina to propose a law to the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina regulating, among other things, the management and the financing of these institutions of culture of significance for Bosnia and Herzegovina. Svojim nalogom sam dao Vijeću ministara Bosne i Hercegovine rok od 60 dana da parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine predloži zakon kojim bi se između ostalog uredilo pitanje rukovođenja i finansiranja ovih ustanova kulture od značaja za Bosnu. I thank in this moment the Canton of Sarajevo and the Federation of Bosnia and Herzegovina for supporting with their budget the work of these institutions. Želio bih iskoristiti priliku da se zahvalim na Kantonu Sarajevo i Federaciji Bosne i Hercegovine što su putem njihovih budžeta do sada pomagali funkcioniranju ovih institucija. But these are state institutions and we have to have the whole state to contribute to this heritage. Ali ovdje se radi o državnim institucijama i potrebno je da cijela država doprinese očuvanju ovog nasljeđa koje ove institucije čuvaju. So I think we can have to go to do this in due time. The order comes into effect immediately and shall be published on the official website of the OHR and the official Gazette of Bosnia and Herzegovina. Dakle, sve ovo je potrebno pravovremeno osigurati, a moj nalog stupa na snagu odmah i biti će objavljen na službenoj web stranici Ureda visokog predstavnika i u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. I am very impressed that I could hear today that among the coalition parties there has been now already some talks about exactly thinking about a legalization of these institutions. I may thank all, I repeat, all of those contributing to this and I'm offering all my assistance in drafting the law. Impresioniran sam informacijom da sam čuo da su danas koalicione stranke između ostalog razgovarale i o pitanjima koja se tiču pravnog osnova, odnosno pravnog regulisanja ovog pitanja, tako da bih želio iskoristiti priliku da se svima zahvalim, svima onima koji nastoje na neki način da daju svoj doprinos i također želim reći da sam ja na raspolaganju sa svoje strane da se ova pitanja rješavaju. And looking to this building, we know and you know that this is as well an issue in the next years to think and talk about where will be the future place of the library and where is a place for this and other national institutions of culture to be placed. This is not only dedicated to Sarajevo, this is all over the country. But this national library has to be in Sarajevo, and I will assist you in finding a good place which as well brings to you all the climate accommodations we need to keep this books and this remembrance of the past being kept for the future and for young readers. Međutim, ne radi se samo o ovom trenutnom pitanju, radi se o jednoj temi također koju želim spomenuti koja se odnosi na neki budući period, u narednim
godinama gdje je potrebno razgovarati dodatno o tome kako bi se pronašla lokacija na kojoj će biti stalno locirana ova biblioteka, odnosno ova ustanova. Ne radi se ovdje samo o ovoj ustanovi, radi se i o drugim ustanovama, radi se o području cijele Bosne i Hercegovine, ali ova biblioteka treba biti locirana u Sarajevu. Ja ću nastojati da pomognem u naporima koji se budu poduzimali da se pronađe novo odgovarajuće mjesto koje će biti adekvatno i u smislu svih uslova koje je potrebno osigurati da bi se u odgovarajućoj atmosferi, u odgovarajućoj klimi mogla sačuvati građa koju vaša biblioteka čuva. Thank you very much. You may understand that I now dedicate myself and to the staff of the National Library, which again I would like to thank cordially for their dedication, that they stood there without any support. Now you have support and it's going better. Dakle, ja bih još jednom želio ponositi da sam na raspolaganju za saradnju svim zaposlenicima biblioteke i želio bih također iskoristiti priliku da vam se još jednom zahvalim na vašem opredjeljenju, da nastavite raditi za ovu instituciju i na vašoj istrajnosti jer ste nastavili raditi kad niste imali nikakvu podršku. Sada podršku imate i dolaze nam bolja vremena. Hvala puno, zahvaljujem se što ste došli, prijatno.